Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk nobu. Godhong salam ajine kanji, muga-muga sing jawab salam ndang cepet kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam selene nanas, muga-muga sing jawab salam utange ndang cepet lunas. Seru temen. Kaya-kaya sing amine paling seru menawa utange madan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam jangane kecambah, muga-muga sing jawab salam rejekine tambah. Turunan saleh salihah, ibadahe tambah istiqomah, badane sehat walafiat, bapak-bapake bojone tambah. Tambah setia, Bu. Allahumma awsil sawaba hadil fatihah ridha ilahi ta'ala wa li syafat rasulillah wa li kulli nadin salihah bi barakati siril asrul fatihah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum fi mahabbatihi kazar'in akhraja shatahu fa'azzarahu fastahlatahu fastawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa ladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa qala nabiyyuna mu'allimuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rada fil hadisi anna man hafadha ala salati akramahu Allah ta'ala bi khamsi hisalih yurfa'u anhu dikul aishi wa min adabil qabri wa yu'tihi Allahu kitabahu bi yaminih wa yamuru ala siratikal barqi wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Wa qala aidan idza mata ibnu adama yanqatu 'amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Shadaqallahu 'azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh ingkang satuhu kina bekten, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Muhammad Ali Shadiq, dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Suyuti Al-Hafidh, dumateng panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Husnan, dumateng panjenenganipun Romo Kiai Muhammad Jaidin, dumateng panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Syahidin selaku Suriah Jamiah Nahdlatul Ulama Ranting Pliken apa Langgong Sari? Langgong Sari Pliken. Kiai Haji Imam Romli selaku Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Pliken, ugi Romo Kiai Juweni, Kiai Ngundatul Wasiqah,
Dumadang menipun Romo Kiai Abdullah Mukti, Romo Kiai Masudi, dumadang menipun Romo Kiai Haji Abdul Muttalib, Al Habib Ali bin Muhsin bin Jafar bin Idrus Al Habsyi, Kiai Muhammad Masmuh, dumadang menipun Romo Kiai Haji Muhammad Nur Abidin selaku Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Cilongok, dumadang menipun Romo Kiai Amin Khairon, Romo Kiai Ahmad Nisamuddin, ugi dumateng Bapak Atib Husain selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Dua Langgong Sari, ugi dumateng para alim, para kiai, al-ustad, al-ustadah, al-haj, al-hajah ingkang sewu mboten saged kula sebat asma-asma karimipun sedaya kemawon ingkang tansah kita cadha, ingkang tansah kita antuk-antuk barokah ilmu saha doa mustajabipun. Dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Zainur Rahman dalah perangkatipun ingkang tansah kula mulyakaken sedaya kemawon tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para rawuh, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wonten ing majelis menika estu kula ngajak dumateng panjenengan sedaya, monggo sami ampun bosen-bosen anggenipun sregep muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten anugerah nikmat sehingga mboten wonten pamatur ingkang langkung utami, ingkang langkung edi, ingkang langkung prayogi terkecuali ungkapan tasyakur, ucapan tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala estu kula sangat bahagia waket sowan dhateng ngarsa dalem para alim, para kiai, sowan dhateng panjenengan minangka tabarukan kawula. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita setawat mak kempal bermuajah bil wujuh, bermujalasah, bermusyafahah, bersilatul arham dalam rangka mengerti peristiwa akbar Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian khalifun beliau al-mahfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Rusdi yang ke-66. Insyaallah menika majelis ingkang sae, monggo dipun diniatkan di sae, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mencurahkan rahmat maghfirah ugi nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai keberkahan sing paling penting mugi-mugi kula jenengan sami pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalawat salam mugi-mugi konjuk kasinandi mungguh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalah keluarginipun, para sahabatipun, ugi dumateng para pengikut setia ajaran tuntunan lan sunnah-sunnahipun sumrambah lumeber dumateng kula jenengan sami. Cara ngendikane Pak Lurah, seduluran kula trimo teng dunya kemawon, tapi bisa seduluran iku dunya akhirat. Maksudnya napa? Enjing sonten dina dalu pagi siang sore malam kita nyuwun maring Gusti Allah taala mudah-mudahan perkumpulan kita wonten ing tlatah Pliken, Langgong Sari, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia betenteng dunya kemawon. Tapi mugi-mugi benjang Allah Subhanahu wa taala ngrasake kita sedaya dipun kempalaken malih seraya sinten para ulama, syuhada, salihin, anbiya wal mursalin di bawah naungan bendera keselamatan, di bawah naungan bendera kesucian, di bawah naungan bendera kemenangan ingkang dipunbekta dening Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin. Sehingga kalau kalian sami mugi-mugi direken dados umat-umat pinilih, umat-umat kebejan, umat-umat ingkang fa insyaallah tansah badhe dipun gampilaken anginipun nampi syafaah fi yaumil qiyamah. Amin. Allahumma. Para hadir ingkang tansah kula mulyakaken, wonten ing dalu punika kula njenengan sami niku biasa mengeti Isra Mi'raj punapa dene hari besar Islam yang lain, termasuk dalu menika hol yang ke-66 menika sedaya wonten dasaripun
Artine jenengan kula sami duka niku acara Muharraman, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj termasuk hal niku kula kali dengan sami kudu yakin tatkala Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan datang wayahipun Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dewe pripun likulli syai'in asasun wa asasul islami hubu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubu ahli baiti. Segala sesuatu niku mesti kudu wonten dasaripun. Segala sesuatu niku mesti kudu wonten pondasinipun. Dasare wong Islam, pondasinipun tiyang Islam boten sanes boten lintu kon padha remen tresna cinta derek tuntunan ajaran serta sunnah-sunnahipun Gusti Kanjeng Rasul ugi para duriyahipun ahlul baitipun para sahabat tabi'in sampai kepada para ulama yang menjadi pewaris ilmunya para nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jenengan kula sami dalu menika hal niku wonten dasaripun ketika Kanjeng Rasul setiap tahun niku melakukan kunjungan teng pundi wonten ing salah setunggalipun makam ingkang dipunwastani Sya'ab. Kanjeng Rasul menika mendoakan kepada para syuhada, para pejuang yang telah gugur dalam perang Uhud. Sampai Kanjeng Rasul niku mengeraskan suaranya, rafa'a sautahu fayaqulu. Kanjeng Rasul niku ngendika pripun dateng para syuhada wonten ing makam Sya'ab menika. Kanjeng Rasul dawuh, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma badar. Selamat, sejahtera, rahayu, sangatlah indah panggonan sing diparingaken Gusti Allah taala merga karena kesabaripun wonten ing alam dunya. Dan itu diteruskan summa Abu Bakar radhiyallahu anhu kullu haulin yaf'al misla dzalik, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Artinya terus menerus diteruskan oleh para sahabat sampai pada malam hari ini. Begitu juga dalam peristiwa akbar Isra Mi'raj saat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun mi'rajaken niku pinanggih kalian para nabi-nabi terdahulu. Kanjeng Rasul pinanggih kalian Nabiullah Adam alaihissalam wonten ing sab langit pertama. Teng langit kedua Kanjeng Rasul pinanggih kalian Nabiullah Isa wa Yahya alaihissalam. Kanjeng Rasul teng langit nomor 3 pinanggih kalian Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kanjeng Rasul pinanggih kalian Nabiullah Idris alaihis. Bahkan terjadi satu dialog ketika Kanjeng Rasul bertanya kepada Nabiullah Idris alaihissalam, wahai Nabiullah Idris, jenengan bejo nggih mun nate mriksani keindahanipun swarga. Dereng ya Rasul. Lho buktine Gusti Allah taala dawuh wa rafa'na makanan 'aliyah. Panjenengan diangkat derajat Gusti Allah taala berarti sampun mriksani keindahanipun swarga. Dereng ya Rasul. Dalem niku leres dipun resaken dening Gusti Allah taala. Minggah namung nembe dugi mriksani pelataranipun swarga, hanya baru sampai di halamannya surga, dan di atas pintu surga yang sangat indah itu ada tulisan jelas cetha wel-wel napa niku, hada babun la yadkhuluhu ahadun qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah pintu surga, tiada ada boleh yang memasukinya sebelum Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Lajeng teng langit nomor gangsal pinanggih kalian Nabiullah Harun alaihissalam. Lajeng sang langit nomor 6 pinanggih Nabiullah Musa alaihissalam. Dan di langit nomor 7 niku pinanggih kalian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Percaya napa mboten Bu? Salah satu sahabat Kanjeng Rasul bernama sahabat Abu Bakar itu begitu Kanjeng Rasul menceritakan tentang peristiwa akbar Isra Mi'raj langsung nggih kalau iman, kalau percaya, kalau yakin, seyakin-yakinnya. Makanya mendapat julukan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini dibuktikan juga
oleh salah satu sahabatnya Kanjeng Rasul bernama sahabat Utsman bin Affan. Ketika malam 27 Rajab niki umiyah saking dalam melihat fenomena alam, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya sampai langit niku dalu tapi tetes dene rino karena cahaya yang begitu luar biasa padangipun. Sampai-sampai sahabat Utsman bin Affan niku panik, loh niki dalu tapi kok koyo rino, ini malam tapi kok seperti siang hari, apakah ini yang namanya kiamat? Tiba-tiba wonten suwanten saking langit, amsik ya Abna Affan bogot rukiya bil mahbubi ilal habib. Cara bahasanya bocah pliken sing gaul ya, take it easy man, slow, woles, santai. Ini bukan kiamat, tapi ini akan ada pertemuan istimewa. Sinten? Bil mahbubi ilal habib. Kanjeng Rasul yang sangat-sangat mencintai zat pencinta alam semesta, begitu juga Allah Azza wa Jalla sangat-sangat mencintai kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa akbar ini diawali saat Kanjeng Rasul berusia 52 tahun, 12 tahun dari masa kenabian Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul sedih merga garwanipun yang selama ini menjadi partner kehidupannya kapundhut, pamanipun yang menjadi partner perjuangannya ugi kapundhut, ditambah kathah tiang-tiang sing pada sami mboten manut datang perintah Kanjeng Rasul. Bahkan banyak yang memusuhi dan menghalang-halangi perjuangan syiar dakwah Kanjeng Rasul, sehingga Kanjeng Rasul khalwat menghibah kehadirat Allah Subhanahu wa taala wonten ing Hijr Ismail saged pun Ka'bah nyuwun, ya Allah ya Rabb, berikanlah pintu hidayah kepada orang-orang yang belum pada iman, lan kula nyuwun Gusti sedaya umat-umat kula selamat dunya akhirat, nek iso Gusti mlebu maring swarga kabeh. Allahumma. Itulah bedanya Kanjeng Rasul curhat maring Gusti Allah taala niku teman-teman memikirkan umat-umat dan umat. Beda kali kula jenengan sami, terutama sinten Yusur, Yudawiyah, Yusulimah, Yunasiyah, karo Yuripah. Iku dongane biasanya pribadi, Pak. Dongane pripun? Allahumma duit anak, Allahumma beras anak, Allahumma minyak goreng, Allahumma afa-afa sifatnya pribadi. Durung kang selamat, durung kang kuat, durung kang ana sing dongane Serena, Yaris, Avanza, Soluna, Kijang, Innova. Kepengen mobil sampai disebut-sebutaken iku. Durung wong wadon sing jamane iki lagi pandemi, Masya Allah. Dongane iki pada macem-macem. Mergane efek daripada pandemi niku luar biasa sampai disingkat-singkat dilabas-labas najari anak ODD ora duwe duit, anak sing daring pendaringane miring, wonten malih sing PSBB penghasilan sedang babar belas, anak malih sing PPKM penghasilan penurunan kiai dan mubalik. Yo ana sing kaya gue ya banget, Masya Allah. Ya orang tahun vakum cleaner ya. Sing paling bahaya niku ana wong wadon dongane kaya iki jere anak srengenge banget padange, bojone nak maring sing lanange, onde-onde bolu kukus, suwe orang ode tapi dowengi jaluk terus. Jaluk teh manis Bu, jaluk apa-apa dudu. Dongane ya Allah minum dawat ning sorwit, siremet ora duwe. Ana obor murube gede arep setor motor langkat duwite tuku kapuk tuwedai sarung utangan numpuk ning warung-warung sarung atlas warna kuning anu durung lunas malah utang sapa gue sing kaya gue. Jadi dampak daripada pandemi kemarin Masya Allah kata tiang-tiang Cilongok wabil khusus belikan niku sing pada seneng delena ana wong nyembelih bandot. Artinya nopo? Tampangnya boleh tapi sinagi ora pedot-pedot. Ana maning modele wong parakan sinjang tapi pindahan sekang pliken. Sing kaya apa jare ana wedhus gendel nang suketan, utang rendel dong pesetat di malam melayu umpetan. Jadi bedane dongane kula jenengan sami maring Gusti Allah taala biasanya sifatnya diberi tapi tidak yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngutus datang malaikat Jibril alaihi salam supaya terus membangunkan karena Kanjeng Rasul
anginipun dongan sampai saya dan tertidur pulas, dibangunkan sama Nabiullah, dibangunkan sama malaikat Jibril alaihissalam. Dan sempat Kanjeng Rasul tanglet, ya Jibril, jitani bi ayati rahmatin am bi ayati adabin. Panjenengan rawuh menika pada bektokin nasih rahmat Allah datang kularan umat-umat kula atau justru am bi ayati adabin. Betul azab, landrat, siksa, murka, khutubnya Allah terhadap umat-umatku wahai Jibril yang sementara ini kata sing dereng padha manut datang perintahipun Gusti Allah. Langsung jawab, ya Rasul kekasih Allah, betul mungkin panjenengan kekasih pun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj, Kanjeng Rasul itu sempat meminta apa? Ngambil air wudu dari Toya Zam-Zam. Boten usah ya Rasul, boten usah. Dalam sampun dipun utus dari Allah Subhanahu wa taala menyediakan bejana yang terbuat dari berlian, emas, yakut, merah, zabarjud, hijau dengan pernak-pernik aksesoris yang tidak ada di dunia. Dan ini spesial. Bahkan sampun dipun pendetakan toya saking sungai Salsabila khusus kangge panjenengan. Dan bekas toya wudhunipun Kanjeng Rasul itu diserahkan atau malaikat Jibril, diserahkan atau malaikat Mikail, diserahkan atau malaikat Israfil sampai kepada malaikat Ridwan alaihi wassalatu wassalam, dan diserahkan kepada siapa? Penghuni surga Firdaus, sehingga para bidadari setelah membasuh wajahnya saking toya bekas wudhu Kanjeng Rasul terlihat semakin cantik, terlihat semakin seksi, terlihat semakin wangi, terlihat semakin jelita. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan ternyata persiapan salah satunya Kanjeng Rasul menika badhe ngagem imamah. Karena bahasa wong pliken ya udeng-udeng. Imamah menika dipun tunggoni kalian 40.000 malaikat selama 40.000 tahun. Dan para malaikat bersolawat kepada Kanjeng Rasul. Sampai-sampai imamah tersebut memancarkan cahaya yang sangat luar biasa, bertuliskan Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Khalilullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang dinamakan Isra, ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya ini, kenapa dari masjid ke masjid? Kenapa bukan dari Indomaret sampai ke Alfamart? Kenapa tidak dari Mall Matahari sampai ke Moro atau Duta Mode atau ke Depo Pelita? Kenapa dari masjid ke masjid? Mergane ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha, tempat tata bumi sing paling beromoni dari Allah Subhanahu wa taala kebenaran bangunan masjid. Supados kula jenengan sami cinta reman memakmurkan masjid, makanya dari masjid ke masjid. Man alifal masajida alifallahu taala. Cinta-cinta sing reman nguri-uri memakmurkan masjid, mongko Arab dipun remeni dening Gusti Allah taala, mongko dipun makmuraken dening Gusti Allah taala, mongko dicintai dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wa abu khadrul biladi ilallahi ta'ala aswaquha, dan tempat tata bumi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala punika pasar, bukan niku pasar hewan, bukan niku pasar malam, bukan pasar raya. Karena rata-rata wong maring pasar gue biasanya akeh logone tur utamanya mesti arep golek bati urusan dunya. Lah teng ngene kula wonten bakul wedhus jenenge kaki dulu kaprek, tukang tuku wedhus jenenge kaki dulu gemek. Kaki dulu kaprek gawa wedhus bandot super pira ge Kang? Pira ge Kang dulu kaprek? 7,5 lorong temen nyok didol maning ge. Nyong ngenyang ya pira? 5. Duh, 5. Mau esuk wong sok Raja Kulon ngenyang 6,5 bertekweken. Mau esuk wong Margasari ngenyang 50 bertekweken. Kok sampean ngenyang 5? Padahal langka wong sok Raja, langka wong Margasari sing ngenyang. Niku jujur napa minal afus walang lomboni. Urung wong wadon pasar ai. Ana wong ora salah apa-apa liwat deleng nape deleng no. Ketone kudungan urung nyaur. Ya, bira-bira. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai bangunan di atas bumi adalah masjid.
Dan perjalanan Kanjeng Rasul niku boten sekaligus saking Masjidil Haram betul maring Masjidil Aqsa, boten. Ada tempat titik singgah transitnya Kanjeng Rasul. Ketika Kanjeng Rasul pertama kali tanglet, wahai Jibril, niki namine nopo? Tempat pertama mandap saking buruk niki namine Thaibah. Sak mangke jenengan dikersake dening Gusti Allah taala badhe hijrah teng Makkahul Mukarramah dumugi teng Thaibah. Wafatnya di Thaibah ingkang sameneika dipuluastani Madinah Al Munawwarah. Saudara kali mandap malih temu di Tursinan niki tempat napa ya Jibril? Tempat dialihipun Allah Subhanahu wa taala saat berfirman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Tempat sing ketiga namanya napa? Niki namanya Baitul Laham. Kalau orang Amerika, Prancis, Australia itu betul sakit muni Baitul Laham sakit itu napa? Bethlehem. Niki namanya napa? Tempat kelahirannya Nabiullah Isa alaihis. Di setiap titik transit persinggahan Kanjeng Rasul melaksanakan sholat berjamaah. Siapa yang menjadi imam? Kanjeng Nabi. Siapa yang menjadi jamaahnya? Jami'il malaikah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum sampai kepada Baitul Maqdis, Kanjeng Rasul dikersakaken dening Gusti Allah taala wonten tiyang sini balik Kanjeng Nabi, wahai Muhammad ringkih sekedap dalam badhe matur. Tang sebelah kiri, wahai Muhammad ringkih sekedap dalam badhe matur. Kanjeng Rasul miyos mawon, Kanjeng Rasul miyos mawon. Tiba-tiba dumadaan cara bahasa wong pliken gue ujuk ana wong wadon tuwek untune entek wis ora doyan peyek keleke mambu badhe watuke nggrek-nggrek tapi lenjeh. What is the meaning of the lenjeh? Wong lenjeh kuwi biasane ciri-cirine senenge nganggo lipstik merek Mirabella, rai bener-bener terang-terong merah kuning hijau di langit yang itu kebiasaannya wong wadon ya biasa nganggo bedak mulai sekang Viva nomor 5 Viva nomor 7 hormon hasilin karo fair and lovely malah yutru karo yusanyo alhamdulillah bedaknya larang dikasih bedak apa biasa bedak dari kapan mereka bedaknya nyompons kliwon swage niku wadon sing tapi kadang-kadang sing salah kaprah angger wong wadon lenjeh nggo sing lanange niku malah cara kula wajib. Lah iki lenjehe nggo wong liya dandane nggo wong kan wonten parikane niku sing nyiptakna wong prigen gemen. Dandane kanggo wong liya maring sing lanange ora patia wangi naman nek arep lunga ning omah tabrak kasota salatullah ya Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pas arep lunga nganggo pakaian serba kelamine sari India, sandal rindi kudunge Alzeta karo Rabbani, nganggo berbagai macam merek parfum sampai minyak nyonyong, minyak duyung, betul minyak parfum sing paling gede napa niku anti nyamuk, Baygon. Cas barang tekanmu malah maike petelesan ya kena. Masyaallah sing lanange duwe luwian dungu sing karo sing apik-apik. Yang dimaksud belakasuta cara Pak Lurah gue jadi bahasa Arab yang mau tahu nang Arab yang pinter bahasa Arab Lurah gue ngendika belakasuta gue lughatul Arabiyah niku allati fi mawjud saan nane dongpas lunga meter-meter dongpas nang omah sikile belok rambutnya abudan turune ngowo kelek bedai ambak pisan. Ya Allah meter-meter nganggo lipstik supaya keton menarik ning omah tangangone daster kulu-kulu mambune iler ya ngerdasre larang anyar ki dastere merke mbah penggo tekumbah tepe tenggo malah ana modele wong pliken jadi dasar mereka double oli apa anak dasar mereka double oli anak sih maksudnya apa dasar merek double oli ya oli utang ya oli kredit ya oli lawe-lawe. Masya Allah kondangannya krimpiang rambutnya saiki wis direbonding maksudnya ben keton seksi tapi sing lanange ora
nengkene anak apa ora mangkat napa mboten sing nganggo kudung warnane apa seneng sorwit palem kayong dengkul-dengkul inyong apa ya jandean Masya Allah bu Pak wong wadon gue buka lemari ini Masya Allah seragam Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 seragam PKK, seragam muslimat, seragam fakayat, seragam senam, seragam banian bani Israel, bani apanya orang ngerti wong lanang sementara suaminya si jeneng kaki dugem kowe mau ya Allah munutan rajaban muharraman julul Quran walimatul syafar walimatul hitan walimatul tasmiyah walimatul nikah aja dugem lho kaya iye bae pakaiane gini pun iku mawon sarunge minal delap-delap wal mufiri dan penuh dengan ventilasi karena ahli hisab rokoknya biar tambah darah gudang garam ya Allah kak dasi kayak gue terus sih bojo inyong jenenge biar ramlan raine melasi pisan ya Allah mari wong lihat bisa basa maring sing lanang edeneng malah ora maring Pak Lurah matur repunten maring sing lanang dhewek ngeden ana sing kayak gue laya pirang-pirang kurang ngasih belum tunjuk tangan tok Sallu ala Nabi Muhammad tanya Rasul tanglet wahai Jibril sinten to tiang-tiang sing padha nimbali kula menika bareng matur ya Rasul kekasih Allah samangke ketika penyambar agama ingkang hak inna dina indallahil Islam badhe kathah tiang-tiang sing menghalang-halangi perjuanganipun panjenengan jadi kutong sebelah kanan sini beli jenengan iku gambaranipun tiang-tiang Yahudi tong sebelah kiri niku gambaripun tiang-tiang Nasrani. Lah sing tengah sing wadon gonyang lanjang niku sing kemayu niku sinten? Gambaripun dunya. Gambaripun dunya sudah rentah. Kathah tiang-tiang sing tergoda oleh kemilonya dunia. Dan itu sudah disampaikan. Dan itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayatud dunya ila mata'ul hurur. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia niku tempat yang menggiurkan, dunia niku tempatnya kesenangan dan permainan. Mulanya saat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari perintah datang Romo Kiai Ridwan Abdullah supados damel simbol lambangnya NU kono diistiharai sik kono diriadoi sik begitu rampung sampun dados ya Syekh lho iki kok ana gambar jagat maksudnya napa nggih setelah kula nyuwun petunjuk datang Allah Subhanahu wa taala niku kula pendhet saking Al-Qur'an lho kan surat napa surat Toha ya Syekh ayat pinten 55 minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhyidukum taratan ukhra jadi menungso asal muasal ya saing bumi mungkin konduripun bisa kenapa datang bumi menawi sing biasa kula jenengan sami setiap malam Jumat mau surah Yasin niku teng ayat 12 inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa sabahu dibangkitkan lagi dari kubur artinya nopo jagat niku sudah menjadi pengeling-eling kula jenengan sami mulane wong kuna niku pinter bagaimana caranya supaya kita selalu ingat akan mati wong Kanjeng Rasul nate pun tangleti kalian sahabat Ansor ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal wong mukmin sing kaya apa sing paling sae sing paling utama ya Rasul Kanjeng Rasul dawuh ahsanuhum khuluqan fa ayyul mu'minina atqas ya Rasul dan orang mukmin yang kaya apa yang paling cerdas ya Rasul Kanjeng Nabi dawuh aftarohum lil mauti tikron wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal atqiyas Kanjeng Nabi ngendika kon ngakeh-ngakehno kemutan mati kullu nafsin dha'iqatul al-mautu babun wa kullu nas dakhil kematian adalah sebuah pintu setiap manusia pasti akan memasuki pintu kematian tersebut fa idza ja'al yastakhiruna saya wa yastaktimun inama tagirun walau kuntum fi burujim musyayadah banyak ayat itu yang mengingatkan kita untuk masalah wong kowe dikatakan cerdas yaitu kemutan mati lan cawis-cawis mempersiapkan tanam modal saham persiapan kangge amaliah-amaliah benjang wonten ing alam akhirat. Mulai dunia dikatakan darul amal, akhirat
darul jaza, dunya mazraatul akhirah, ladang sawah keboning akhirat. Tandur bagus ketemu bagus, tandur ala ketemu ala. Lah wong kuna mersingiran kon pada kemutan urip ning alam donya ora selawase kabeh bakal bali maring omah gedung swarga kanggo wong padha iman utawi neraka kanggo wong manut setan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sahbi semlabu ana ing swarga iku ora ana urip kang rekasa saking sore swarga iku ana bengawan kang banyune luwih putih tinimbang kuat. Sallu ala Nabi Muhammad. Niku sanes sair sembarangan. Jadi wong iman niku mangene tong alam suar dan niki di kersake dari Gusti Allah Taala pada saat Kanjeng Rasul dari teng Baitul Maqdis disediakan. Malaikat Jibril menawarkan, wahai Rasul silakan jenengan ngunjuk wonten toya petak, wonten susu, wonten hammer utawa dene arak. Hanya Rasul milih susu. Di komen kalian malaikat Jibril alaihissalam, leras ya Rasul, panjenengan milih toya susu. Andaikan panjenengan milih arak utawa hammer tuku dados nopo umat-umatipun panjenengan. Tapi sayang panjenengan lek ngunjuk menika mboten telas tuntas. Masih ada sisa beberapa tetes. Lho maksudnya pripun ya Jibril? Andaikan panjenengan lek ngunjuk niku tuntas tanpa ada sisa, moko sedaya umat-umatipun panjenengan mlebet teng swarga kabeh. Cintanya Kanjeng Rasul pada umatnya sampai protes, "Ya Jibril, pundi gelase? Mriki tak unjuk neh." Biar tidak ada sisa setetes pun. Kula kepingin kabeh umat kula mlebet teng swarga sedaya. Mboten saged ya Rasul. Iku sampun ketemuan saking Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azaliyah. Makanya wonten dawuh la yahludu fi nariman bi qalbi daratun minal iman. Perapaan langgeng wonten ing neraka tatkala dalam dada kalbunya itu masih ada iman maring Gusti, walau hatta sekalipun sekedik. Yang di permasalahan kabeh mlebu maring swarga boten wonten langgeng teng neraka nek tiyang ikut tes iman. Cuman kita tidak pernah tahu apakah alumni neraka hawiyah hutamah jahim berapa tahun, berapa ribu tahun, berapa miliar tahun. Mudah-mudahan kita sedaya termasuk golonganipun tiang-tiang sing mendapatkan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Mulanya tidak bosan-bosannya doanya apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma. Kanjeng Nabi dirawuh dari seorang pemuda yang tampan dan bau aromanya yang sangat luar biasa. Wangi ini pun sempat mencium di antara meripat indahnya Kanjeng Rasul. Niku sinten ya Jibril? Niku perlambang
agama Islam sing penting pun betul dening panjenengan, agama yang penuh dengan kedamaian, agama yang penuh dengan kesucian, agama yang penuh dengan kehormatan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Niki nemu mak pinten-pinten iktibar bahan biwucal. Gambar jagat niku mengingatkan kita supaya tidak tergoda oleh kemilonya dun. Mulane Syekh Muhammad Nuh Allahu yarham bagraji niku setiap bulan puasa pasti selalu ayo padha muni wa mahatihi dunya bidari qamatin wa mahya ila katoriki ilal waton. Dunya iki dudu omahe kelanggengan kena wong ana dunya kaya liwat ing dalan. Artinya napa? Dunya niku sanes tujuan akhir guys. Mohon guys kok. Dunya niku sanes tujuan hanya sebagai tempat transit saja. Lah kula njenengan sampe kon iso beradaptasi lawan apa? Petunjuk perintahipun Gusti Allah Ta'ala, petunjuk tuntunipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal apa? Wa khalifu hawa nafsi lati laisa qasduha siwal jaminna dirhasuhal mihan. Aja ngumbar hawa nafsu ing amri kesenengan anane dunya iki dadi goda temenan sapa wonge wong wadon sing ora kepengin kalunge, sapa wonge wong lanang sing ora kepengin duwite, sapa wonge bocah nom sing kepengin HP-ne. Semua itu kepingin kabeh. Pasti dalam dunia malah wonten sing ngendikaken uang bukan segala-galanya, tapi ternyata segala-galanya butuh Para hadirin kata sakula mulyakaken. Dan Kanjeng Nabi sudah memperingatkan kita mulai wonten yang sing tergoda napa harta, tahta dan wanita. Kanjeng Nabi nate dawuh. Kanjeng Nabi nate dawuh, inna likulli ummatin fitnatun, ummati al-mar. Semua umat itu pasti akan ada fitnah, akan ujian, ada cobaan. Dan bagi umatku adalah kekayaan. Cobaan niku, fitnah niku, ujian niku kekayaan. Begitu juga tentang wanita. Nabi nanti dawuh, ma taraktu ba'di fitnatan. Nawa niku ala rijali minan nisa, adara ala rijali minan nisa. Jadi tergodanya seorang laki-laki terhadap wanita. Mulai cokan akeh sing pada ngendika imane tak kuat, tapi ipin upine sing ora. Paham nggih ipin upin nggih? Sing gundul-gundul loro kae. Makanya wonten tembang atau Indramayu sing marak napleng-plengan atine tur deg-degan hari weruh prawan mulu seksi pisan. Insyaallah kuat iman tapi ipin upin sing ora tahan akhirnya lupa daratan anak bojo kapiran. Sapa sing kudu disalahna sing weruh apa sing udah kucing diwehi gesek bedak ora dipangan sia-sia tapi ari ditutupi wong lanang arep ngormati apa maning jilbaban mesti ora sembarangan sempang sing kudu disalahna masih bersama nyo balapa. Jika kan ngajinya kudu kayak gue mau nyumupet atau mlebu BG ya sih lucu orang ini lucu jangan pun lemu-lemu ke orang lucu. Masya Allah, apa ngaji kudu lucu? Ngarap lucu-lucu ngundang dagelan biasanya ngapa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dunia itu pancen menjadikan sebuah taruhan buat kita. Makanya ada pilihan-pilihan. Nah, itu mereka wonten pengendikan utawi neraka kanggo wong manut setan. Itu surat An-Nur ayat 21 ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wong kamu iman ojo bisa manut paling bujukan, rayuan, godaan setan. Belum pernah ada sejarahnya setan ngajak kebagusan, setan mesti ngajak kesesatan, setan pasti mengajak kemaksiatan, setan pasti mengajak kedzaliman, perbuatan-perbuatan sing betul itu dening Allah Subhanahu. Lajeng Kanjeng Rasul minggah melalui pijakan syahra. Wau kula sampun matur. Sowan dateng para nabi-nabi terdahulu. Mulane jagat niku
lajeng diikat. Nun sewu niki ngiras-ngirus nggih acara Isra Mi'raj, nggih acara Khalipun Simbah Ki Haji Muhammad Rusdi yang ke-66 juga Harlah NU. Karena Harlah NU kalau secara hitungan Masehi itu tanggal 31 Januari 1926, berarti Harlah yang ke-96. Kalau hitungan secara Hijriah niku tanggal 16 Rajab 1344, berarti Harlah NU secara Hijriah niku yang ke-99. Supaya jenengan kula sami selain ngengeti datang para tiang-tiang sing babat drukah berjuang ngururi agama Nabi sallallahu taala lillahi kalimatillah ala ahlussunnah wal jamaah nahdiyah, supaya menambah semangat kita dalam mengikuti ajaran ahlussunnah wal. Simbah Kyai Ridwan Abdullah niku matur malih dateng Hadrat Syekh Basyim Asy'ari. Niki nggih kula sampun gambarkan jagat. Niki jagat dipun pedhet sangi napa? Sangi Al-Qur'an ya Syekh. Surat napa? Surat Ali Imran. Ayat pinten? 103. Kados pundi sirosipun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kon pada rukun, guyub, bersatu, rapatkan barisan gondelan marintali agama Gusti Allah taala. Wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Wala tafarraqu, aja pada egois. Makanya ada Isra Mi'raj, ada muamalah ma'nas, muamalah ma'allah, vertikal horizontal. Ada kehidupan sosial manusia dengan manusia, ada kehidupan manusia dengan Sang Khalik yang menciptakan kita. Satu-satunya untuk menghibah, mengharap dari dunia Allah subhanahu dengan madep, mantep, manceleng, nyembah, sujud, ngalap ridhone Gusti Allah. Terhadir ingkang tansah kula mulyakaken, tali niku ternyata ada 99 bulatan. Maksudnya nopo? Mriku wonten Asmaul Husna. Dan di bawahnya itu sanes kalimat, tapi teliwas niku wae sing dimaksud dengan muamalah ma'allah wa muamalah nas wa hablum minallah hablum minan nas. Dan ternyata diizinkan mendapat restu dari Simbah Ki Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura melalui delegasi utusan santrinya yang bernama Simbah Kyai As'ad Samsul Arifin betul tongkat kalian tasbih dengan Asmaul Husna ya Jabbar ya Qahar. Diizinkan untuk didirikannya Nahdlatul Ulama. Lenteng mriku wonten bintang sing paling ageng niku simbol jeung Nabi. Mulane Mbah Bisri Mustafa, Simbah Kyai Wahab Hasbullah, Simbah Kyai Maksum Lasem niku ndamel singiran kangge memperkuat akidah para generasi-generasi muda dengan semangat harlahnya. Membuat singiran sing kaitanipun kari hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Laire NU tahun 26 ing Surabaya Jawa Timur, dibidani para leluhur ulama kiai kang padha masyhur. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah. Simbol NU gambare jagat dikubang tali kanggo mengikat lintang songo kabeh mengkilap sing dhuwur 5 sing ngisor Bapak salatullah Muhammad. Bintang sing dhuwur simbol jeng Nabi, kiwa tengane sahabat Nabi Abu Bakar kekasih Nabi Umar Utsman Sayyidina Ali manut Allah
wis ana Qur'ane manut jan nabi wis ana manut ulama wis ana kitabe manut pemerintah undang-undange bapakku NU Biyung Kumus 5 kakangku Ansor Bokayuku melu NU sungguhlah nikmat di mana tempat mendapatkan loh boleh mau berkat mati teman mati buruk ini bukan berkat biasa niki dawuh Gusti Allah taala walau ana lal qur'anu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Dong pas diwacakan Al-Quran malah berat pas di mana tempat mendapatkan apa seru lamun to penduduk negeri bergelem iman kabeh bergelem taat kabeh bergelem takwa kabeh imtisalu amrillah wajtinabun nawahi rumus saking Gusti Allah taala lafatahna alaihim barakatin minas samil ard dibukakan pintu-pintu berkah saking langit dibukakan pintu-pintu berkah saking bumi Allahumma walakin kadzabu fa'adna bima kanu yaksibun. Akan tetapi masih banyak surat-surat kita yang sudah tahu itu berita kenapa dilanggarnya, yang sudah tahu itu disengiti dening Gusti Kanjeng Rasul, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selalu diteraknya yang menjadikan azab, yang menjadikan Allah murka atas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Gusti. Nah, cara kula mastani jadi simbole Nahdlatul Ulama itu sudah memiliki ajaran-ajaran tumrap tiang-tiang sing nun sewu dari ngertos napa-napa. Mungkin termasuk yang malam hari ini kita kholisitan Al-Mahfurah sebagai Haji Muhammad Rusdi. Nun sewu rata-rata ketika orang mengholi itu dari dinastinya, dari turunannya. Tapi ini kimboten kalau mirang terusnya dari para murid-muridnya. Kenapa? Saking cintanya kepada Al-Mahfurah sebagai Haji Muhammad Rusdi. Dan ini istimewa rata-rata yang paling putune buyute ini buatan murid-muridnya berarti Masya Allah ketika wonten dawuh saing Gusti Kanjeng Rasul idza matabnu adama in qata amaluhu ila min thalasin sadaqatin jariyatin amin taqawi awaladin salih ya ta'ala rata-rata itu kepada anaknya mendoakan orang tua tapi ini ilmu yang bermanfaat Allahumma ilmu yang bermanfaat Allahumma kapan wis mati menungso iku pedhot ngamale kejaba lalu kapan wis mati menungso iku pedhot ngamale kejaba lalu sedekah jariyah ngilmu sing manfaat uga dungane putra putri sing saleh uga dungane putra putri sing saleh sallu ala Nabi Muhammad. Masih makan sih apa? Hadir ingkang tansah kula hormati wonten simbole NU dari bintang yang paling besar didamping oleh para sahabat. Ini hadis Nabi fa innahu ma ya'ishu minkum ba'di fasradila fan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafir rasyidin tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Hanya Nabi dawuh mongko sawise ingsun wafat sedo arep anak generasi ataupun wong-wong sing padha menangi dunya tatkala kita semua juga sudah melihat berbagai macam aliran, berbagai macam kelompok, berbagai macam paham KPKP ngakune ahlu sunnah wal. Lah buktine wonten
Islam ISIS, wonten Islam garis keras, bahkan baru-baru ini ada informasi anak aliran Islam praktis dan ekonomi sembahyang terus pisan tok jalan 5:30 dari siji usolli fardhu subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya'i rombongan lillahi. Tolong kayak beda wa fa'alaikum bisunnati, makanya ada simbol bintang yang paling gede wa sunnatul khulafi rasyidin, konderek datang tuntunan ajaran serta sunnah-sunnah yang diteruskan oleh para sahabat Rasulullah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Hadratus Syekh Basim Asy'ari, kalian simbah Kiai Romli Tamim, kalian simbah Kiai Hambali, kalian simbah Kiai Raden Asnawi Kudus, kalian penyanyi simbah Kiai Bisri Sansuri, kalian penyanyi simbah Kiai Hasan Gibo, kalian penyanyi simbah Kiai Doro Muntoho, kalian penyanyi Syekh Khadim Al-Misri. Aku sepakat bagaimana caranya itu mengarahkan umat-umat yang awam, karena harus saya paham wong so Indonesia ke ora iso maca kitab Ihya Ulumuddin kabeh. Wong sak Cilongo belum tentu bisa maca kitab Fathul Qorib kabeh. Jangankan membaca kitab Gundul, lagi maca kitab Remjak baru ketemu-temu tumane. Hanya diarahkan iki loh untuk urusan tauhid Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari. Untuk urusan tasawuf Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani Qadasra Al-Sina Aziz. Untuk urusan fikih di madhabil arba'ah mulane lintang sing sor Imam Hambali si nomor loro, Imam Hanafi si nomor telu, Imam Syafi'i si nomor papat, Imam Maliki. Jumlah bintang 5 tambah papat bintang songo. Mulanya kamu mulai waktu itu bintang songo kabeh mengkilat. Siapa yang pertama membawa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah wonten ing tlatah bumi Nuswantara Jawa menika? Mulane ngendikane Gusti niku rin nate dawuh pokokne nek telung banyu iki sih bener-bener istiqomah ceklan waton mring Nahdlatul Ulama moko Nusantara aman. Temu di niku Gus. Sing pertama Banyuwangi, sing nomor kali Banyumas, nomor telu Banyu Santen. Ternyata itu hanya istilah teritorial wilayah. Banyuwangi adalah Jawa Timur, Banyumas adalah Jawa Tengah, dan Banyu Santen Banten. Di antara Jamil Aulia Itisna yang 9 itu pasti posisinya ada di 3 tempat tersebut. Sinten? Syekh Maulana Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi diajarkan kepada kita saat Kanjeng Rasul soal kepada para nabi-nabi terdahulu, begitu juga kita menghormati kepada para pahlawan, para pejuang, para piantun-piantun sing babatruka membawa ajaran Islam li elai kalimatillah ala Ahlussunnah wal. Jadi orang mana ayo pada ziarah mana sinoso di luar Jawa juga banyak. Sinten Syekh Abdul Rauf Asingkili, Syekh Rudin Ar-Raniri, Syekh Arsyad Muhammad Nafis Al-Banjari, wonten Syekh Malikus Saleh Aceh, wonten Syekh Abdul Karim Al-Bustami wonten ing Lampung. Niku kota prosesnya. Datang Banyumas niki ketiban, kenapa kok di Banyumas? Ternyata Banyumas itu banyak piantun-piantun sing luar biasa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi buktinya teng Banyumas wonten Simbah Abdul Malik Kedung Paru bin Mbah Muhammad Ilyas bin Ali di Powongso bin Brokali Simbah Abdul Hamid bin Toha saya ingat turun namun kepono ketiga yang menjadi salah satu guru mursyidnya Nur Habib Muhammad bin Habib Muhammad Lufi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya. Istimewa. Wonten Jid Hamid sing pertama kali Gus Dur dilantik jadi presiden sowan teng Jid Hamid Sokaraja bin Yahya. Lajeng wonten teng Dawan Kilen niku muridipun Simbah Khudori Gerejo Simbah Yai Tarmati sampai dipercayakan bahwa putranya daripada Simbah Yai Khudori Allahu Yarham niku Gus Yusuf mondoknya teng Dawan Kilen. Jadi istimewa nih Banyumas itu. Syekh Muhammad Nuh lahirnya itu teng Mekah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wonten Mbah Abdul Somad Jombor, wonten Mbah Ahmad Siddiq Pasiraja, wonten Simbah Haji Muhammad Hidayat bin Abu Ja'far bin Dipogeni.
wonten sebagai Ahmad Muhammad Mbah dalam santri Kudaliman wonten tesikata nek diurutake saking Keranggan dibuki teng wah 5 dina mboten rampung nek ziarah bahkan seminggu mboten rampung wonten Mbah Mataram wonten Mbah Esa wonten Mbah Abbas wonten jindipun Habib Ali Habib Jafar Bidrus Al-Habsyi wonten makam-makam para aulia, makam para habaib, makam-makam tiang-tiang sing riyen niku babadruka memperjuangkan agama Islam. Lah kula yen sami kudu mantep. Mantepe napa? Mantep nderek para ulama. Kranten seniki niku mboten wonten sahabat, mboten wonten tabi'in. Dawuh Gusti Allah Taala, "Innama yashallaha min ibadihil ulama." Kanjeng Nabi dawuh, "Al ulama masyabihul ard wa khulaful anbiya wa warasati wa warasatul anbiya." Kanjeng Nabi dawuh, "Innal anbiya alam yuwarisu dinar wala dirhaman, innamal warasul ilma faman ahada bi hadin wa fi." Mugi-mugi kula jenengan sami termasuk golonganipun tiang-tiang sing remen datang para ulama, mendapatkan keberkahannya, turunannya menjadi penerus-penerus pengganti para ulama. Allahumma bon. Kanjeng Nabi setelah minjah Mi'raj menika dicek jalan-jalan teng pundi wisata religi teng swarga. Nek teng swarga Kanjeng Nabi niku kathah bujenge karena melihat orang yang panennya tidak pernah usai, tidak pernah selesai terus mawon. Wonten tiyang makanya kalau menyimpulkan nun sewu swarga niku panggenan mulya sak mulia-mulyanipun. Tetapi jalan menuju swarga niku likulli syai'in thariqun wa thariqul jannatil ilmi. Wonten cara ataupun wasilah untuk masuk ke surga tetap kudu karo ilmu. Mulai wonten dawuh man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa maradul akhirah fa'alaihi bil ilmi wa maradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nun sewu jasanya Al-Mahfudlah sebagai Muhammad terus menika nek boten lepat cara beliau berdakwah niku bil hal. Jadi mboten kados makaten niku saudara-saudara mboten. Rawuh teng salah setunggalipun penduduk, nggih nyong arep wudu, punten nyong dikucurina. Lah akhirnya kan 1, 2, 3 kali melihat oh begitu caranya orang berwudu. Masya Allah telatene ora kaya saiki. Mulane ibune kula nggih nate dawuh mensewu hadis binimah, ibune kula menika seda tahun 2017 pada waktu sugengipun menjadi pimpinan muslimat anak cabang Pekuncen dari mulai tahun 1965 sampai 2005 pinten tahun 40 tahun dibayar ala yang boten 40 tahun paling-paling sering ngenyak tanggula kota senang ngaji nang dindi wong wis akeh jamane nyong masyaallah manjat mari negeri atas angin semedo petahunan wis tekan tajuk langgar musala terus nabuken tong 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 yo pada ngaji apa ora yo pada ngaji apa ora yo alhamdulillah sing rawuh sekitar wong 100 tapi kurang 93 yang minten biyunge kula sing ngendikan alhamdulillah sing teka wong 7 muga-muga oleh pitulungane Gusti kota senang saiki arep ngaji nang dindi anggone mobil arep ngaji mari Brebes bali nuli Brambang ngaji nang Pemalang bali nang Nanas Madu ora ngaji nang Wonosobo bali nuli Kentang ora ngaji nang Pratin Olie Kobis ora paham ngaji nang Pliken bali nuli apa lho Boten kados niku biyunge kula niku mone Bu ayo pada singiran memberikan motivasi supaya pada sregep ngaji ben oli swargane Gusti yarfa'inahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dibingku sederhana monggo para ibu pada singiran swarga panggenan mulya ra iso dikaya-kaya mung sira padha ngaji kanthi mantep lan percaya Gusti Allah nyadiani apa kan den kepengini ora bakal nulayani tanpa ngawiti regane
sandangane warna-warna gonta-ganti mesti ana Al-Qur'an wis nerangno tanpa bayar sak sen-sena. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak inten yakut sapa nganggo mesti patut ning swarga ora ana wong kang mrengut apa maling lambene jekantut minal ngantuki wal dengklak ngaji sile padamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngaji gateno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji sing kere cokot boyo sing ora gelem ngaji arep kecokot buaya. Maksudnya buaya niku bahaya, bahasanya bocah pliken danger man, danger. What is danger? Bahaya, yang paling bahaya adalah wong sing orang ngaji. Ngendikane saya Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bi ilmi ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbal. Semangat yang ibadah tapi tanpa didasari dengan ilmu maka dipun tampi dening Gusti. Saking sregepe kupluke kaya iki. Kupluke kaya salah. Niki nek sujud mboten sah. Tambah maneh saking sregepe salat duhur jam 10:30. Sholat asar jam 3:30, sholat maghrib jam 3:30. Sah mboten? Angin ilmu napa mboten? Padha bae. Di bulan Ramadan dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Sapa-sapa maca Quran satu huruf mendapatkan 10 derajat kesaenan pahalanipun. Allahumma alif lam mim, bukan satu huruf, itu 3 huruf dikalikan 10 maka mendapatkan 30 derajat kesayangan pahalanya pun bahkan bisa dilipat gandakan, bisa ditiklaken lamun ngerti ngilmune tajwid. Lah saiki ora ngerti ilmu tajwid gayane nang musala tajwid langgar malam Ramadan ditargetkan niki nek iso katam ping 3 katam ping 7 tapi ora ngerti carane maca Quran sing leres. Gayane niru-niru kaya Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Asygaf. Wah, ta'awude gayane mirip-mirip seperti Habib Syekh. Bener napa mboten? Maca surat Al-Insyirah. Ya Allah, malah justru mendapatkan dosa. Loh, dirose mboten ngertos artinya tetep oleh pahala. Iya anggere oleh maca bener. Kenapa dosa? Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono nek pancen mboten dunung mboten saged mboten iso mboten paham datang sinten? Kepada piantun-piantun yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, baik ilmu tauhid, baik ilmu tasawuf, baik ilmu fikih, baik ilmu tajwid, baik ilmu nahwu syarah, baik ilmu apa saja yang orang tersebut adalah ulama yang ahli ilmu, ulama yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kang tansah kula hormati, makanya Nahdlatul Ulama kebangkitannya para ulama. Lah mereka punya muatan. Ada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ada hubungan manusia dengan manusia. Temriku cara bahasa sosial niku kon padha guyub rukun bersatu. Cintanya Gusti Kanjeng Rasul kepada umatnya sampai-sampai ngendika inna rahmatallahi tanzilu ala qaumin bihim qadir rahim. Rahmate Gusti Allah taala boten bakalan tumiba nek isine wong pliken, nek isine wong lang mesari boten pada akrab, boten pada guyub, boten pada bersatu. Wonge pada egois, wonge pada saling menjatuhkan atau sekorah mata Gusti. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya sampai pernah ngendika la yahilu lil muslimin ayajru akhahu faqatala sin layalin. Padha-padha wong islame, padha-padha wong muslime. Nek onten tiang sampai bermusuhan lebih daripada 3 hari 3 malam, la yahilun ku maknane mboten halal, haram hukume kira terima kur 3 dina, ana sing 3 bulan, ana sing 3
tahu nenggone nyong gara-gara lurah 3 kali puasa 3 kali lebaran orang tahu takon-takonan merga beda pilihan anak sing gara-gara orang sudah besananya 3 kali puasa 3 kali lebaran orang tahu takon-takonan merga orang sudah besanan ini kan cuma nambah sing apa mau nih ini sing apa 3 kali puasa 3 kali lebaran orang tahu takon-takonan merga rebutan randa sing ayu pisan rada bolong maksudnya Bu. Masya Allah, jadi sumber konflik itu berbagai macam. Bahkan kanya Nabi saking cintanya kepada umatnya supaya pernah ngendika isnani layang duru yaumil qiyamah qati'ur rahim wa jarusu benjang terjadi kiamat. Jangan kalian mendapatkan rahmah, jangan kalian mendapatkan mahfirah, dilirik kalian Allah subhanahu wa ta'ala buatan direken kalian Gusti Allah ta'ala cara bahasanya manusia itu dicuekin kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Sinten niku ya Rasul, sinten niku ya Rasul, tiang sing mutusaken tali pas seduluran, tiang sing boten sae dateng tangga tepali la yadkhulul jannah ayat qati ar-rahim rabbakala belum bari swarga wong sing uripe niku dereng sempet pada ngampura mulane teng mriki tersiwatan apa mboten langgar tajuk mushola surah masjid bar salat wiridan donga bar donga terus pada Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tasih boten ma muslimain ila jakdi wa tasawwani lahu wong sing padha-padha islame nek gelem salaman musyafahan iku rontok dosa-dosa jirga sebelum mereka melepaskan jabatan tangannya. Allahumma tradisi kita nenggon kondangan salaman terus ketemu nenggon taziah salaman teng pasar temenan apa ora kan teng sawah lah ya Rasulullah atuh. Nah kemarin 2 tahun kita dilarang bersalaman hanya kepel-kepelan begitu. Para hadirin kan tasah kula mulyakaken. Jadi ada ajaran-ajaran sing kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulane wonten singiran kelawan kanca dulur lan tangga kan padha rukun aja ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab al-batilu bila nidam al-qadiyah bil haqqa bila nidam. Kebatilan ketika terorganisir dengan baik, kebatilan ketika terorganisir dengan rapi, maka bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan sing sae. Makanya ngendikane si Bagi Bisri Mustafa hidup tanpa jamaah seperti debu yang melayang-layang di alam semesta. Hidup tanpa jamiah seperti rumput liar yang tidak terurus. Setelah ada wadah monggo lah ikatan tali itulah yang dimaksudkan ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah ijtimaiyah, ukhuwah Islamiyah. Podo-podo NU ne monggo guyub rukun bersatu golem tali agama Gusti Allah taala. Dawe hadis Mbah Asyari sinten-sinten tiyang sing purun muri-uri agama Gusti Allah taala diilai kalimatillah ala sunnah wal jamaah nahdiyah mongko arep dibuntungaken muga-muga keluargane anginipun seda husnul khotimah saduriyahipun lan diakoni santri pun. Allahumma fa insyaallah kita husnudzon lamun beliau al-mahfurlah sebagai Haji Muhammad Rusdi
ini termasuk santrinya Simbah Yai Hasyim Asy'ari. Berarti kalau beliau santrinya Simbah Yai Hasyim Asy'ari, mugi-mugi termasuk jenengan kula sami dalu punika nggih termasuk tergolong santri pun Simbah Yai Hasyim Asy'ari. Allahumma pun tugas saya Gusti Allah Ta'ala beraudiensi langsung dengan Kanjeng Rasul Muhammad SAW, memberikan tugas pertama kali 50 waktu untuk melaksanakan sholat. Setelah berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam, ya Rasul kekasih Allah, kata si pun umat panjenengan boten sampai melampai 50 waktu. Akhirnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan ini jangan punya satu anggapan, wah 50 waktu berarti gojorannya kuatah. Saya kira di 5 berarti berkurang 45 boten. Boten al-hadis menyebutkan cintanya Allah kepada Kanjeng Rasul dan cintanya Kanjeng Rasul kepada umatnya ingin dekatkan ya Muhammad fi khamsi shalawatin fi kulli yaumi wa lailatin fi kulli salatin ashrun wa tilka khamsuna sholatan. 5 kali sehari semalam. Satu waktu sholat kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menika memiliki muatan 10 waktu. Berarti kalau 5 waktu sama dengan 50 waktu. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dan ketika orang tidak menjalankannya, maka langsung dicontohkan mazalagakum bijakarin qalu lam naku minal musallin. Gusti Allah Ta'ala lho la opo kok kono neraka sakar. Nggih Gusti, merga kula riyin niku termasuk golongan tiang-tiang sing pada tinggal sholat, bocah nom nulis update status waktu muda boya-boya, tua kaya raya, mati masuk surga. Teman nabi pintu surga di mana engkau berada, bagaimana caranya untuk memasukinya. Tapi ini nembang matane Abah be mambu naga, kupinge bolonge amba, karena gue liwat ula, rambutnya dawa, kepengen disemit tapi ada duit akhirnya nggak obat merah kalau betadin. Tatone gambar galon jadi artinya gagal kelon. Si sebelah kiri gambarnya rokok tapal kuda jadi wis ngetapel tapi orang situ. Ya Allah, sembayang loh subuh kawanan duhure rakobar asar kekesalan maghrib isya wis ngiler. Aku memberi suara-suara pada sama belarakan. Perhatian ingkang tasah kula hormati, Kanjeng Rasul ketika dibawa dengan wisata religi dan rokan iku kathah muune, kathah sedih, selalu prihatin mendoakan umat-umatnya agar Allahumma ajirna minan nar, dijauhkan daripada siksa rokok. Wonten tiang estri sing rambutnya tekromos dipun celupaken timah panas teng nana getih mun ancur organ tubuhnya ancur dadi maling jerit maling ancur maling Kanjeng Rasul tanglet wahai Jibril niku sinten ya Jibril niku salah setunggalipun umatipun panjenengan napa wonten ya Jibril kathah ya Rasul tiang pundi tiang pundi dirasa niku tiang pekuncen pindahan saking Semarang tapi jadi kelahirannya Pliken. Sing kaya apa? Dong acara mujahadahan istighosah manakiban pengajian rutinan tahlilan perjanjenan yasinan nariyahan asmaul husnahan pada rapat-rapat kudungan. Tetapi ketika jalan-jalan ke mall mari insyaallah kenapa sih mau pada rapat-rapat tadi afret ucul kudu ana meneh wong wadon sing disisa dening Gusti Allah Taala napa niku susune docet tubuh bunak kaya wong dolan otak-atik terus bung cepet ya Jibril niku sinten ya Jibril salah setunggalipun umatipun panjenengan ya Rasul napa wonten kathah ya Rasul tiang pundi
niku tiyang Jakarta tapi pindahan saking Jawa Timur tapi jere keluargane akeh nang pliken. Sing apa? Wong wadon duwe anak cilik. Begitu anaknya menangis tidak pandang di tengah-tengah keramaian lagi di jerone bis. Anak sing lagi nang ngarep omah, anak lagi nang pipir lapangan, wong pirang-pirang begitu langsung beplok. Tuh. Tuh pamer-pamer ora ditutupi acan, wis kaya ora nembang lali. Benjang desi ini Gusti. Anamane wong wadon sing ditarik ilate tekan 70 dira, nek sak dira niku sak meter berarti 35, nek sak dira niku setengah meter berarti 35 meter. Lagi kecakep hebat larane, lagi kecakot be banget larane iki tarik 35 meter. Ya Jibril, aku sinten ya Jibril. Salah tunggalipun umatipun panjenengan. Napa wonten? Kata. Tiang pundi? Parakan Sinjang. Tapi bapane wong nikah. Ini kita nggak contoh Bu, santai mawon selo. Ya Allah, wonten tiang estri sing banget wanine maring wong pancen tepipire wong water kuwi duwe apa jere duwe ajimat rawarontek karo pancasona duwe ajian sakti mandra mergane wong wadon ki bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup. Percaya mboten? Percaya mboten? Nggone nyong kaki dul kaprek. Kaki dul kaprek ke Bali sekang pasar gawa kresek warnanya putih eyang bojone jenenge Samproh. Hah? Gak apa gue gak apa kresek ya isinya apa? Duit pira 10 juta. Itu bener Pak. Iya kilo bukti. Biasanya berapa tahun nawani ya Allah. Pada ngerasakan napa kopi teh manis napa susu. Oh, aku baru si lanange akhirnya jagung bareng wong suami istri. Akhirnya sing lanange kreseknya nang tengah, sing wadone mulai ceklan kupune sing lanang. Suwe-suwe kelapas maring pos nelang. Sing maune anu ngentruki walau mati itu dia dinamakan dengan bisa menghidupkan yang mati. Kebalikannya kaki dul gemek. Malam Jumat ayu mah ngalih ke anggar wong wadon ora gelem becik kembul kuwi kopion malaikat arep nanti sampean tekan suku ya wis ngomong barang wis epleh tun sing lanang wis mulai langsung digentak teke mutangnya su kudu setoran bisa ada apa oro ana BK ana BRI ana pira-pira kudu duit 7 juta mulane yo gelem mulane langsung si maune wis bedede dari kelember itulah dinamakan dengan mematikan ya maring kula nang ngene punten Bu punten nek jenengan taksih single belum punya suami niku ridullah wa ridul walidain. Tetapi kalau sudah posisinya menjadi istrinya suami maka ridullah wa ridul zaujati cara kamane jenengan puasa sunah saben dinten dalune tahajud salat tasbih membaca Yalatif 1111 dengan berduha maca mak pinten-pinten zikir tetapi selalu nyakiti hatine wong lanang orang manut maring perintah wong lanang mboten ngormati dateng tiyang jaler maka sia-sia walaupun 70 tahun beribadah betul-betul tapi dening Allah Subhanahu mugi-mugi sing hadir terus tiang istri ingkang sholihah sedaya Allahumma para hadir ingkang tansah kula hormati dawuh Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam warada fil hadis ya man habada ala salati akramahullah taala bi khamsi khisalin kapan ana wong iso jagi salatipun maka dening Gusti Allah taala akan diberikan kemuliaan apa niku kanjeng Nabi dawuh yurfa'u anhu tikul aisi dia sing jagi salatipun tabi dening Allah Subhanahu wa taala maka dihilangkan kerupakan kemuskilan lan kesulitanipun urusan dunia Allahumma wa min adabil qabri dikersakaken dening Gusti Allah taala diberikan kemuliaan kepada orang-orang yang menjaga salatnya dengan dibebaskan dari siksa kubur Allahumma
wa yu'tihillahu kitabahu biyamini. Wong sing ahli menjalankan perintah salat dan istiqamah mongko benjang nampanine kitab yang berisikan tentang amaliah manusia tentunya niku nganggo tangan-tangan. Siapa bedane nampane nganggo tangan-tangan karo kiwa? Gusti Allah Ta'ala dawuh ing surat Al-Insyiqaq ayat 6 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadhib li rabbika kadhan famulajih fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Hatinya berbunga-bunga, wajahnya berseri-seri, kebahagiaan. Alhamdulillah nampani nganggo tangan-tangan iki ngalamat dipun ringanaken hisabipun, dipun kabilaken mlebeteng swargane Gusti Allah Ta'ala. Allahumma. Tetapi ketika wara'adurihi fasawwa yad'u subur wa yasla sa'ir. Nek cara keterangan teng tafsir Al-Ibris Syekh Bisri Mustafa Rembang niku abeh simbagi Khalil menika abahipun Gus Yahya Khalil Stakuf, menika abahipun Gus Yakut Khalil Gaimas, menika ndawuhaken kenapa napa nganggo tangan piye wara'adurihi nemburi gegere merga tangan kanan niku dikersakaken dari Gusti Allah terbelenggu di lehernya, dan tangan kiri niku tembus teng dadane sehingga ngaten iki gembur-gembur wara'atuhi fasaja as-subur wa yasla sa'ira, gembur-gembur ketun ngajok nyesal sarga mana ngerti kaya kita kemenyong parek masjid orang tahu nglakoni sholat jamaah, kemen ana rutinan pengajian yang malah turu ngatang-ngatang, kemudian anak rutinan yang malah mengarep TV istiqomah melu atas jalannya sinetron awit mulai zamannya cinta suci berubah menjadi samudra cinta sama dengan ikatan cinta Aldebaran Rosi Elsa. Sampai wis ngomong tukang ngomong TV sinetron ngomong nyontan jere siapa? Jere wong pliken. Ya Allah, mungkin kalian jenengan sami termasuk tergolong tiang-tiang sing pada nampani kitab dengan tangan kanannya. Allahumma wa yamuru ala siratikal bariki. Gusti Allah Ta'ala paring kemuliaan datang tiang ngajagi salatipun kelawan dipun paring ono mawates sirat secepat kilat. Allahumma wa yadkhul jannah bi ghairi hisab, lebune swarga tanpa hisab. Allahumma seperti ini salatnya kula jenengan sami niku dipun tampi napa boten dening Gusti Allah. Jadi ini berlaku malih. Wa tasmu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Aja dewek-dewekan ngendikane Syekh Imam Abi Madian tiyang sing salate piyambakan kanjeng Nabi nate dawuh niku boten dipun tampi dening Gusti. Tapi niki dereng titik tesih koma. Tiang sing sholatipun munfarid piyambakan dhewean kasorangan wae niku mboten dipun tampi dening Gusti terkecuali biyanten menika khusyuk hudur mantep ikhlas lillahi. Kelas enyo kelas rika apa meni wong wadon Allahu akbar beres udan langsung pemeran gimana? Sami Allahu liman hamidah mamugesengnya sing mata nih kompor apa lu ini langsung utangake begitu imam sudah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tapi pikirannya melayang-layang terbayang-bayang di mata dina Selasa kudu setor BKK dina Rebo lagi kudu setor BRI kudu maring tahiyat orang murampung tahiyat ternyata kemudian apa burung cendrawasih burung bangotong tong kompor eta sing wis telung dina gase kono kusuange abot bro. Bagaimana solusinya? Dipun sebutaken teng kitab Majmu' Mustamil ala Arba'i Rasail Syekh Ahmad Zaini Dahlan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang sholat berjamaah sing pertama dipandang niku imamipun tatkala imamipun khusyuk khudur mantep ikhlas li taala moko sedaya makmum jamaahipun dipun tampi salatipun dipun beri maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
ketika kau diberi imamnya dari zakat khusyuk, maka dipanen di antara jamaah makmumnya wonten setunggal sing khusyuk mantep ikhlas lillahi ta'ala kok kabehan dipun tampi salatipun lajeng di ngapura dosa-dosanipun. Allahumma saat kula jenengan maos rombe filni warhamni wajburni wa'fu anni masyaallah. Saking subuh tugi duhur tugi azhar tugi balik bisa bismillah steril daripada dosa-dosa kecilnya. Allahumma lagi wonten kasus malih imame kalian makmume setunggal podo-podo dereng saged khusyuk sedaya pripun? Imame dereng saged khusyuk, si makmum dereng saged khusyuk pripun? Tetap mendapatkan fadilahnya salat berjamaah. Salat jamaah afdal min salatil fardhi bi 70 derajat, tetap mendapatkan 27 derajat kesenangan daripada pahalanipun. Allahumma ning saniki napa malih kanjeng Nabi nate dawuh ya Allah sinten-sinten tiyang sing purun istiqomah jamaah selama 40 dina tur menangi takbiratul ihram imam man shalla arba'ina yauman fi jamaah ikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Kanjeng Nabi dawuh lamun ana wong pliken sing purun salat berjamaah 40 dina tur menangi takbiratul ihram imam pada waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sing dimaksud menangi takbiratul ihram imam berarti boten ketinggalan sak rakaat pun menangi takbiratul ihram imam. Moko harus ditulis dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan dua kebebasan. Napa mau ya Rasul? Bara'atu minan nar, dibebaskan daripada siksa neraka. Berarti Nabi membebaskan saya siksa neraka, maka diwajibkan dalam surga Gusti Allah taala. Allahumma amin. Bara'atu minan nifaq, dibebaskan golonganipun tiyang munafik. Berarti nek dipun bebaskan golongan munafik, muga-muga kula njenengan sampeyan termasuk golongan tiyang sing saleh salehah. Allahumma amin. Permasalahannya sekarang tontonan dadi tuntunan, tuntunan dadi tontonan, sinetron nggo panutan, tarik si semongko pada dangdutan, adan siki kalah karo setan gepeng alias HP. Kok sing sapa-sapa ora anake, ora biyunge, ora bapane, ora mantune, ora besane kabeh. Wa usulihim wa furuhim. Sekelane ha bener-bener istighfare jaman saniki jaman wis kentir akeh wong pada kepuntir-puntir ilmu agama ora dipikir didhawuhi kiai malah pada cengar-cengir dikon makat rutinan pada ora tahu hadir. Zaman saniki zaman wis edan bocah cilike kabeh-kabeh HP-an sing dipikirna kuota karo paketan nglekis dhewekan asik kim-kiman dadi bebeh ngaji dadi bebeh sembayang. Putra jenengan kados niku napa mboten? Putune jenengan kados niku mboten? Kira-kira biyunge jamur zaman saniki zaman wis edan biyunge sibuk WA Facebook bukan hobine semule karo tiktokan kader wis tua gayane selfie-selfiean gawe update status lenjeh. Anake wis biyunge wis kira-kira bapane ya pula. Zaman saniki zaman wis edan bapane ora gelem ketinggalan cerene acara reuni kopdar-kopdaran setelah ketemuan ternyata CLBK-an. CLBK-an ngerti CLBK-an? Celebok cinta lama bersemi kembali. Setelah ketemuan ternyata CLBK-an mau bertemu dengan sang mantan nemburi selipan. Astagfirullahaladzim. Hancur kabeh gara-gara
HP ku wabah nasional bahkan internasional. Mudah-mudahan kalau ini kula jenengan sami dirasa dening Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa di dalam surat As-Saffat ayat 100. Monggo sareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Supaya kita mendapatkan syafaat Gusti Kanjeng Rasul, mendapat pitulungannya Allah Subhanahu wa taala. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibal syafa'ah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qalat hillati adrikni. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Al-Fatihah. Maka tenangkan saudara-saudara mugi-mugi manfaatipun awal wa akhiran bila kula matur kathah klepan esti mugi pamunten. Monggo sarang-sarang kita tutup kalian donga wawasan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu jazil hadi lakum min sabil. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.